Assalamu alaikum everybody. Let me explain to people who don't know what clapping is and why do we clap. Because a lot of people were asking कि आप लोग clap क्यों करते रहते हो, क्या है. तो basically ये होता ये है कि हम लोग audio और video अलग अलग record करते हैं ना, तो claps basically जब मैं edit कर रहा होता हूँ ना video, तो जो sound wave आती है ना clap की वो काफ़ी ऊंची आती है, तो उससे video easily synchronize हो जाती है, तो इसलिए clap करता हूँ मैं. ये मेरा काम है clap करना. ठीक है. इस जाहिल को ये कोई कंपटीशन लगता है कि ये मैं क्लैप कर रहा हूँ तो ये करती है, मैं करता हूँ आगे से कभी मेरा पहले वाला, क्योंकि ये हमेशा करता है, तो बस मैं चाहती हूँ कि पहले से मेरे से स्टार्ट हो, इसलिए मैं करती हूँ. Welcome back to another podcast, ladies and gentlemen. This is your host Shavi Jafri with mustache today. Oh, with new mustache today. हम लोगों ने मस्कारा लगाया और आज हमने आईब्रो पेंसिल से हमने फिल इन की अपनी मुझे, क्योंकि हम लोग बहुत मंगल पांडे बनना चाह रहे थे अपने में. चुलबुल पांडे या मंगल पांडे, क्या बनना चाहते हो? Our beautiful co-host Miss Momina Sundar Sayyida. Yeah, thanks. First of all, how was your last few days? आज हम लोग कुछ 4 दिन या बाद या 5 दिन बाद मिल रहे हैं. काफी टाइम बाद 5 दिन बाद मिले हैं. 5 दिन बाद मिल रहे हैं. क्योंकि मैं लास्ट टाइम इतना डे स्पेंड 2 दिन का डे स्पेंड करके चली गई थी, इसलिए शायद. हाँ, है ना कुछ. ये रमजान की हमारी सेकंड पॉडकास्ट है जो हम लोग साथ कर रहे हैं. थर्ड. हाँ, पहली जो हमारी थी, हाँ ये सेकंड है. पहली वो रमजान से पहले थी. स्टार्ट करते हैं. सो दैट्स हाउ. और आज कौन सा रोजा है? 10th रोजा हो गया. माशाल्लाह. गुड यार. कैसे जा रहे हैं रोजे? बहुत अच्छे जा रहे हैं. आसान सुकून. अब आसान हो गए हैं. शुरू वाले वही ना, शुरू वाले मुश्किल होते हैं, उसके बाद बिल्कुल इजी हो जाता है. मुश्किल से याद आया, हाशिर की तबीयत खराब है यार. काफी टाइम से उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार हुआ है, उसको खांसी, उसको एग्जैक्ट वो सारी चीज़ हुई हुई है. और एक बंदे को तो मजाक लग रही है ना, ये बात मेरे मुंह पे आके खांसी जा रहा है कि अगर मुझे है तो तुम्हें भी हो. फिर मैंने इस तरह नहीं खांसा. मैंने कहा देखो, अगर हाशिर को वायरस है तो इसका मतलब मुझे वायरस है, और अगर मुझे वायरस है तो इसका मतलब तुम्हें वायरस है. तो मतलब ये मजाक नहीं है ना इस बात का कि मैं नहीं आ रही हूँ भाई. इसके बाद माजरत आप लोग के साथ. I mean like we don't have any symptoms, but you know if it's gonna happen, it's gonna happen. होता है, जरूरी नहीं है कि मुझे पता है. मैं वही कह रहा हूँ, आप नहीं बच सकती. मजाक नहीं है इस चीज का पार्टनर. हम लोग इस चीज को मजाक में नहीं ले सकते, दुनिया बड़ी गालियाँ देगी. अच्छा नहीं, हम मजाक करें, उसका पेट खराब है बेसिकली. हाशिर का पेट बहुत सख्त खराब है. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है कि उस बेचारे को कोरोना वायरस हो, लेकिन उसका पेट इतना खराब है वो बेचारा ऐसे खड़ा और ऐसे विविडली मुझे कल रात को बता रहा था कि उसने क्या किया. तो मैं नहीं पूछना चाहती, तो तुम हमें ना एक काफी विविड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट कम्स आउट. वो वाला सीन. बस हम नहीं पता करना चाहते, माजरत. हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं. हमारी न्यू मुझे देखिए चुलबुल पांडे की. अच्छा हाँ, but by the way, about my mustache, everybody, it is, I was just trying to grow it, and Sundar comes and Sundar's like, ew, what is that? मैंने कहा यार देखो, अभी थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, इसके ऊपर क्या करते हैं हम, मस्कारा लगाते हैं. शायद ज्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाए. When I put mascara, she was the first one who loved it. मुझे तो अभी भी अच्छी लग रही है. हाँ, मुझे तो अभी भी अच्छी लग रही है. ये अपना लॉरियल का हेयर स्प्रे लेके मैं चीज स्प्रे करने लगा. मैंने कहा पार्टनर 1 सेकंड रुक जाते हैं, डार्क हमने करनी है, हम कर लेते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि हम लोग कोई भी हेयर स्प्रे पकड़ के कर लें. तो ये वो कर रहा था, मैंने इससे कहा मस्कारा लगा लो. फिर एक बंदा गया और इसको तो लग रहा था ना सब ब्रश करना है हमने उससे, तो मजे में एक बंदा फील में ही चला जाता ना कि थोड़ा सा यहाँ भी, थोड़ा सा यहाँ भी. मजा आ रहा था. Now I look like that Instagram filter. Take a look at me. स्नैपचैट पे जो था Instagram filter. कौन सा, मूंछों वाला? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ वो exactly कौन सा filter. स्पेनिश नहीं यार, एक Instagram filter आया था, बल्कि उसके साथ मैंने बड़ी तस्वीरें भी ली थी उस filter के साथ. मैं तुम्हें मुझे तुम्हारी वो लेंसेस वाला याद है. ये वाला, ये. ओह, ये तो एग्जैक्ट पूरा है. तो अपने पे लगाओ आप. ये देखो. So my goal was to achieve that. With or without mascara. मतलब सोचो हमारे क्वारंटीन के ये दिन आ गए कि मूंछ ऐसी चाहिए. मेरा अब आजकल क्या अचीव करना चाहते हो? स्नैपचैट जैसी मूंछ, इंस्टाग्राम जैसी मूंछ. यार आई मीन लाइक, तुमने वो देखा इंडिया का एक इंडिया में इंडियंस ने एक वीडियो बनाई है सारे एक्टर्स वगैरह ने मिलके. हाँ, पूरी फिल्म बनाई है, लेकिन क्वारंटीन में जिसमें अमिताभ बच्चन की ग्लासेस गुम जाती हैं. तो खैर उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि अमिताभ बच्चन की ग्लासेस गुम जाती हैं, तो वो एक एक्टर आता है, कहता है सारे अपने अपने घर पे बना रहे हैं, लेकिन द वे द इट वाज डायरेक्टेड एंड डिजाइंड ऐसा लग रहा था सारे एक ही घर के अंदर हैं. कोई किसी को जाके उठाता कि वो अमिताभ बच्चन की ग्लासेस गुम गई. अच्छा, उनकी ग्लासेस ढूंढो, तुमने उनकी ग्लासेस. खैर एंड में 3-4 मिनट बाद उनकी फाइनली ग्लासेस मिलती हैं.
تو وہ امیتابھ بچن کو گلاسز لا کے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ لیں سر آپ کی گلاسز, پاپا جی آپ کی گلاسز. خیر آپ اس کو ڈھونڈ کیوں رہے تھے؟ وہ کہتا ہے بیٹا آج کل لاک ڈاؤن ہے نا, مجھے تھا کہ کہیں گم نہ جائیں تو میں اس کو سنبھال کے رکھ لوں. تو یار I thought of something like that was such a creative idea. ہمیں کیوں نہیں آیا ایسا آئیڈیا؟ We should do it. کیونکہ all ہم of us. امیتابھ بچن نہیں ہیں, ایک تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں اتنے آئیڈیاز آتے ہوتے تو ہم لوگ ابھی گھر میں نہ بیٹھے ہوتے نا. یار we should do something like that. ایک فلم بنانی چاہیے. کون کون؟ لیکن تمہارا تو گھر میں آدھے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. نہیں اپنے گھر والوں کے نہیں. تم, میں, سنی, روح, یہ جو الگ الگ گھر میں ہے. اور کون ہے؟ محسن بھائی اپنے گھر میں ہوتے ہیں. محسن بھائی اپنے گھر میں. We should make like a really funny script and we should go about that. ہاں وہ ہم کرتے ہیں. کتنا مزہ آئے گا ہے نا؟ پھر ہم لوگ لگائیں گے. ٹھیک ہے فٹ ہے. That would be fun. Anyways, last time we spoke about horror stories. ہمارے horror experiences, وہ experiences جو ہم نے یعنی کہ ایکسپیرینس کیے ہیں بیسکلی, جو ایکسپیرینسز ہم لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں, ہم نے وہ آپ لوگ وہ ایکسپیرینسز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے. تو ہم نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں. A lot of people found that the shortest horror story very very interesting, very scary. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ واہ یار شاوی ڈرا دیا آپ نے ہمیں. I mean like come on guys. میں ڈر گیا. میں نے کوشش نہیں کی ڈرانے کی آپ لوگ کو. لیکن آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے مجھے کیا پتا, تم نے بتایا تھا. ہاں 2-3 ٹاپکس سندس نے پک کیے. ٹینیج کرشز. So who was your first ever crush? سلمان خان. Mine was celebrity Deepika crush. Padukone. تم اتنے دیر بعد تمہیں crushes ہونے شروع ہوئے. دیپیکا تو اب آئی ہے. childhood crush. Deepika 15 سال پہلے آئی ہے by the way. 10 سال. اوم شانتی اوم میں نہیں آئی تھی پہلی وہ؟ ہاں. تو اوم شانتی اوم 10 سال پہلے آئی ہوگی. When was Om Shanti Om released? وہ یار پڑھ لیے 2008. 12 سال پہلے. نہیں لیکن وہ تمہارا بچپن کا کرش نہ ہوا. 14. تو مجھے تو سلمان خان 16. I was 16. نہیں یار تمہیں تو بہت دیر بعد ہوا ہے. نہیں. اور دیپیکا تو اوم شانتی اوم میں اتنی پیاری لگی. یار میں تمہاری عمر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, مطلب کہ میں چینج کر رہی ہوں نا بات. اگر تو پھر میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ اوم شانتی اوم میں تو دیپیکا اتنی پیاری آئی بھی نہیں تھی. دیپیکا جو آئی تھی نا اس مووی میں پارٹنر, کس میں کھاؤ جو میں پہلے میں کھاؤں گا یار وہ جو تھی رام لیلا میں بہت اچھی آئی تھی دیپیکا پاڈوکون. کیا ہو گیا یار, ایزی ہو جاؤ. کیا کہ کیا خیر میرا تھا سلمان خان. اچھا یار سلمان خان تو مطلب کہ پرانا انسان ہے نا, مطلب سلمان خان تو بہت زیادہ پرانا ہے. دیپیکا تو ابھی 10 سال پہلے کہہ لو چلو آئی ہے. لیکن یار میں سیلیبریٹی کرش کی بات کر رہا ہوں, چائلڈہڈ ٹینیج. اس وقت میں نیا ٹینیجر بنا تھا. I was literally 13 years of age. پھر ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت وہ like I looked at her and I was like دل میں ڈھینگ ڈھینگ ڈنگ ڈنگ ڈچ ڈچ ڈوم ڈوم ہو رہا تھا. تو مجھے تب سدھارتھ پسند آتا تھا. سدھارتھ ملہوترا. اچھا اس کے علاوہ نان سیلیبریٹی کرشز میں تمہارا پہلا وہ تو مجھے بہت چلتے چلتے نظر آ جاتے. کوئی بھی مجھے ہوتا ہے کہ بس یہی پہلا سچا پیار ہو گیا اور کرش ہو گیا اور بس شادی کر لیں. For me it was like a girl in my school. یار مجھے تو یاد بھی نہیں. نہیں مجھے تو یاد بھی نہیں. تمہیں کون تھا؟ I can't say it. You have to say because you can. It's all right. She'll be happy now that you like her, that you liked her basically. So no, I think I'm pretty sure she's married now. پھر بھی وہ اپنے شوہر کو بتائیے کہ دیکھو بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے مجھے ہنسی میں تمہارے ساتھ آ کے. No, I can't say her name. نہیں یار غلط بات ہے یار میں نہیں بول سکتا قسم سے, یقین کرو. تم نہیں جانتی, تم جانتی نہیں. تم بیکن ہاؤس میں کب جانتی تھی لوگوں کو؟ مجھے تمہاری ہر فرینڈ کا پتا تھا. اس کا نہیں پتا ہوگا. What? No. What? اچھا بتاؤ. Not her. اچھا بتاؤ. اچھا نہیں میں ڈرا نہیں, میں نے ایڈٹ کر دیا نا بعد میں. اچھا وہ نہیں میں نہیں. So basically yeah. کیسی تھی؟ That was my, yeah she was like I found her very pretty. I think beauty is in the beholder of the eye. تو مجھے تو کافی پیاری لگتی تھی. اس کے بعد
मैं उसको उतना प्यारा नहीं लगता था शायद. नहीं यार मैं था भी बहुत awkward ना, बाल डेड स्ट्रेट करके बैठा रहता था. बहुत ज्यादा awkward kid था. मैं इतना awkward था कि मैं तुम्हें कभी अपनी स्टोरी सुनाऊं ना तुम पागल हो जाओगी. मैं इतना awkward था. अच्छा एक मैं तुम्हें बताता हूँ कहानी. पता नहीं मैंने पहले बताई भी ये पॉडकास्ट में नहीं कि नहीं. जब मैं यूएस में नया गया ना, बिल्कुल नया, तो वहाँ पे मैं आई यूज्ड टू बी अलोन. मैं ग्रेड 10 से मैंने शुरू किया एंड आई वाज जस्ट लाइक, शायद ग्रेड 9 से शुरू किया, समथिंग लाइक दैट. बट एनीवेज मैं स्कूल में इतना नया था और सारे बच्चे नए थे, लेकिन मैं सेमेस्टर के बीच में गया तो सबके दोस्त थे. मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं अकेला बैठता था. तो मैं लंच ब्रेक में भी अकेला बैठा होता. तो एक दफ़ा एक ग्रुप मेरे पास आया और 2-3 लड़के 2-3 लड़कियाँ, और वो कहता कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमारे साथ आ जाओ. उसके अंदर कुछ लोग थे, आई कैंट नेम देम अदरवाइज दे विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक्चुअली यू नो व्हाटएवर आई विल नेम देम. ओके, एक लड़की थी सोनिया, सही है. उसकी एक दोस्त थी वनेसा. अच्छा, ठीक है. मेरा एक दोस्त था अवी, एक और मेरा दोस्त था. तो ये इंडियन पाकिस्तानी. लेकिन चलो बता दो. हाँ, मैंने कहा नामों में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, मतलब विजन नहीं आ रहा, बस मुझे ये है कि 3-4 फ्रेंड्स आए. अच्छा, फिर 3-4 फ्रेंड्स थे. एनीवेज तो एक दफ़ा मुझे मेरी दोस्त सोनिया कहती है कि तुम्हें जो है वो मेरी दोस्त वनेसा पसंद करती है. अच्छा यार, मुझे लग रहा है मैंने नाम लेके ना गलती कर दी है, लेकिन अब देखा जाएगा. ठीक है. अब तो सोनिया गई बेचारी. तो एक दो हमें सोनिया कहती MSN डेज पे कि माय फ्रेंड वनेसा लाइक्स यू, तो आई एम गोइंग टू टुमारो, शी इज गोइंग टू कम एंड टॉक टू यू. एंड आई वाज लाइक ओके. नाउ मेरा एक दोस्त होता था जुरेज. तो मैं लंच ब्रेक हुई ना, तो अगला दिन आ गया. लंच ब्रेक हुई, मैं उसके साथ वॉक करके जा रहा हूँ. ठीक है. हम लोग आयल में जा रहे हैं, वो अपना लॉकर्स के बीच में से जा रहे हैं. वहाँ पे मैंने देखा, मैं जुरेज के साथ वॉक कर रहा हूँ और हम कोई बात नहीं कर रहे, जुरेज और मैं. सामने से सोनिया और वनेसा वॉक करके आ रहे हैं, और सोनिया मेरी एक सेकंड की नज़र पड़ी ना, तो सोनिया यूँ करके ना मेरी तरफ पॉइंट करी है वनेसा को, कि वो लाइक प्रॉबेबली कह रही हो कि वो आ गए. अब मैं इतना ऑकवर्ड हो गया कि मैंने ना जुरेज के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू की. मैंने कहा हाँ, तो वो लाइक हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में. अच्छा, अब सॉरी, जुरेज मेरे राइट पे है, सोनिया और वनेसा लेफ्ट से मेरे पास आ रहे हैं. ठीक है. अब मैं फुल यूं करके ना, अब हम लोग यूं जा रहे हैं, वो लोग सामने से आ रहे हैं. अब यूं जैसे हम लोग क्रॉस होना शुरू हुआ ना, मैंने जुरेज से ऊंची बातें करना शुरू हो गई. सोनिया ने ना यूं करके ना सामने मेरे हाथ रखा, रुको तो सही. अच्छा, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसको इग्नोर किया. एंड देन जब हम बिल्कुल साइड बाय साइड आ गए ना, क्रॉस करने लगे, उसने मेरा यूं करके हाथ पकड़ा कर रुको. मैंने यूं किया, शिट, छोड़ो मेरा हाथ. एंड देन हाँ जुरेश, तो मैं तुम्हें कह रहा था क्योंकि मैं इतना ऑकवर्ड कैरेक्टर हूँ. आई एम सो ब्लडी ऑकवर्ड कि मैंने उन बेचारियों को भी उस वक्त ऑकवर्ड कर दिया. You used to be bloody awkward. I still am. If you tell me to go talk to somebody, I won't be able to because I'm awkward. You can. Like if I'm vlogging, yes I can. But if I'm not vlogging, if I'm in vlogging, I'm इधर आके खड़ी हो. अच्छा हाँ. साला बॉस की ऐसी तू लाइक. ये हमारा पॉडकास्ट में बैठे बैठे बात करते करते हमारा एक जोक बन गया. और अभी मुझे लगता है कि हमारे जोक्स ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी चलते हैं. अभी हमें जब गुस्सा आता है हमें बात याद आ जाती है और हमें विजन आने शुरू हो जाते हैं. तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ हमारे कोई रिश्तेदार आए मीना के कमरे में बैठे और हमें गुस्सा आ जाए. Anyways, so yeah, growing up I was extremely awkward. I think I still am. Sundar doesn't think I am, but I think I still am. Yeah, I have a problem. You know what I have a problem with? I have a problem with the introduction phase. मेरे से बात नहीं होती किसी से. अच्छा नहीं, मैं उसमें बहुत इजी हूँ. उसके बाद मैं फुस हो जाती हूँ. मुझे बस ये होता है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, जो चले आए, जाके बैठते हैं, बातें करते हैं. अच्छा उसके बाद मतलब अब क्या, अब मतलब ठीक है, हो गया. I envy you. I'm envious of you. I cannot do that. मुझे अगर मुझे अच्छा एक और चीज़ है, ये चीज़ तुमको भी नोट करना. If you have a crush, if there's a crush and you know that person is a crush,
تم دنیا میں ہر کسی سے جا کے نارمل بات کر سکتی ہو ایکسپٹ یور کرش. ہاں یہ تو ہے. اپنے کرش سے نہ تم کبھی انٹروڈکشن پراپر کر سکتی ہو نہ تم کبھی بات پراپر کر سکتی ہو. اب وہ جو میں نے تمہیں اپنی بیکن ہاؤس میں کرش کی بات بتائی تھی, اس سے زندگی میں آج تک میں نے بات اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوگا that I really liked her. اچھا لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ تمہیں بتا دینا چاہیے تاکہ اس کو اب تو پتہ چل جائے. No, I don't think anybody knows. I think you're probably the only person. یار میں growing up I was extremely awkward. اکیلا ہوتا تھا میں ہر وقت. کب تک؟ بہت زیادہ ساری زندگی. میرا بیٹا ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ساری زندگی اکیلا تھا. مجھے تو یاد ہے تمہارے ارد گرد ایک جگہ سجیل ایک جگہ کوئی تمہارے تو وہ تو نہیں, وہ دوست تو لڑکوں کی کون بات کر رہا ہے سندس. تمہیں لڑکیاں کیوں چاہیے تھی پارٹنر؟ تمہیں لڑکیاں کہ تم کیا چاہتے تھے کہ تم وہ سلمان خان بنو اس کے وہ والا اور پریم بھیا بنو, اور تمہارے ارد گرد یہاں پہ بھی لڑکیاں تو نہیں چاہیے تھی. اب یہ تم عجیب ساؤنڈ کروا رہی ہو اس کو. میرا دل چاہ رہا تھا میں تمہیں اس کا آنسر کروں. لڑکیاں تمہیں کیوں چاہیے تھے؟ میں کہوں ضرورت سندس ضرورت. بھائی جان ایسی ضرورتیں نا بعد میں پوری ہوتی ہیں, ابھی ایزی ہو جاتے ہوتے ہیں. But yeah, I mean, were you awkward growing up? نہیں میں تو مجھ سے لوگ awkward ہو جاتے تھے جتنی میں اوپن تھی. سندس بہت زیادہ ٹام بوائے تھی. یہ ابھی تھوڑی لڑکی ہوئی ہے, یہ کچھ زیادہ ٹام بوائے تھی. میرے پاس ایکچولی کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ in the next podcast or the podcast after that I'll show you guys. But like I actually have some really nice videos. کون سی والی؟ ہمارے بڑے ہوتے وقت. اچھا ہاں ٹھیک ہے, مجھے بھی دکھا دینا پہلے. جب تم یوں کر کے ایک ہینگر کے اوپر کپڑے لٹکے ہوتے تھی نا, تب تو میں بڑی بوائے ہوتی تھی. تو ہمارا یہ سین ہوتا تھا کہ میں تب اتنی بڑی بوائے ہوتی تھی نا کہ مجھے تو کسی سے بات کرنے, مجھے لگتا ہے میں بوائے اس لیے ہوتی تھی کیونکہ مجھے بات کرنے میں کسی سے مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ایون ابھی بھی شاویر کے کوئی فرینڈز ہو, شاویر نے کسی سے ملانا ہو تو شاویر تو اچھا یہ سندس ہے, مطلب کہ اس کے بارے میں جو کرنا ہے سندس خود ہی کر لے گی, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. سندس بہت ایزی ہے انٹروڈیوس کرانے کے لیے, کیونکہ میرے جتنے بھی بوائز دوست ہیں تو سندس بھی میرا بوائے دوست ہے. تو یعنی کہ وہ ایک awkwardness فیز ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہے اپن کے درمیان میں بولے تو ایک دم باٹم بٹم بھائی ہے یا بھائی. تو یہ ایک اس کی اچھی بات ہے کہ سندس از لائک اے brother to me, not a, and Sundas calls me sister and I call her my brother, which is like a extremely weird scenario. کیونکہ ہم دونوں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں نا. کیا مطلب کہ تمہارے پاس سسٹر نہیں, میرے پاس برادر نہیں. اچھا وہ یار ہم لوگ نا بہت آؤٹ ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے, ہمیں بہت فلٹرز لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. میں نے کر دیا عاشر, کر دیا میں نے. ہاں تو ہاں ہم لوگ کا یہ سین ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں بہت ایزی ہیں کہ میں نے بھی اگر شاویر کو کسی سے ملانا ہو تو یہ, ہاں شاویر کو ملاؤ تو شاویر پہلے بہت اس طرح رہتا ہے کہ جی I take مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا مجھے ٹائم لگتا ہے کمفرٹیبل ہونے میں, لیکن جب میں ایک دفعہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہوں دین لٹرلی. سجیل کی جب شادی ہو رہی تھی میرے دوست کی, تو جتنا میں وہاں پہ ایکٹیو تھا اور جتنا میں وہاں پہ ڈانس کر رہا تھا, everybody thought I was on drugs. Everybody thought. میرے دوست مجھ سے آ کے پوچھ رہا بھائی کیا پی کے آیا ہے, ہمیں بھی دے تھوڑی سی. Literally. And I was like یار this is like I'm extremely over hyper. اچھا شاویر کا یہ ہے کہ شاویر پہلے فل اس طرح ہوتا ہے کہ جی السلام علیکم, ہاں جی, اگر لیکن یہ انہی لوگوں میں اگر یہ آدھا گھنٹہ بھی رہے گا نا اسی انوائرمنٹ میں, انہی لوگوں میں, اس کے بعد یہ پھر ہو جائے گا کہ ہاں بھائی اچھا ہاں سندس تو یہ, میں تو یہ, اچھا تو چل تو وہ ہمارا وہ والا پھر تو اس کا یہ سین ہے. اور میں تو شروع میں ہی ایسی ہوتی ہوں نا کہ السلام علیکم جی کیا حال ہے, اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے, اچھا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں. اس کے بعد میں پھر ایزی ہونا شروع ہو جاتی ہوں کہ اچھا بس اب بہت ہو گیا نا. تو ہمارا یہ سین ہے. آج ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اتنا کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کو, پتہ نہیں, I don't know. گرمیوں کے کیا مسئلے ہوتے تھے کہ تم ہاتھ بند کر کے ہاتھ جوڑ کے, you just have to sit like this, you know, in گرمیاں. کیونکہ وہ ایک نا یوں کر کے راؤنڈ گول سی دنیا ایک الگ سے وہاں سے نکل آتی ہے, ایک الگ دنیا بستی ہے آپ کے بازو کے نیچے. Anyways, گرمیوں کا یہ ایشو ہے. یا ابھی سندس تھوڑا سا کہہ رہی تھی کہ اگر کیا ایک سیکنڈ کچھ نہیں کہہ رہی تھی, میں چپیڑ لگا دی منہ کے اوپر, میں تمہیں بتا رہی ہوں یار یہ بھول جاتا ہے. I wanted to know if you have ever went through
a bullying experience. Have you ever been a bully or have you ever been bullied? I think I've been a bully. माजरत के साथ तेरी साली यार नहीं मुझे तुम देखो, जैसे लोगों की वजह से नहीं, मुझ मैं जैसे तो- लोग नहीं, बड़े मुझे लगता जी है नहीं कि- पाते हैं स्कूल में साली. हम अकेला लंच करते और अकेले ही रह जाते हैं फिर हैं. हाँ. नहीं मुझे पता नहीं कि मैं बुली करती थी कि क्या. फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो आपकी जो लड़ाई शड़ाई होती है वो होती है ना. लेकिन एक फ्रेंड थी मेरी जिसको मैंने रुला दिया था क्योंकि मैं उसको बहुत छेड़ी थी. सॉरी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं बहुत ज़्यादा चिच्चड़ सी हूँ ना, कि अगर मैं तुम्हें तंग करना शुरू करूँगी मैं तुम्हें तंग किए जाऊँगी है ना. और तुम होगे कि चलो ये तो सुंदर सी है ना, ये तो है ही चिच्चड़, इसकी आदत है. लेकिन एक फ्रेंड हमारी क्लास में थी, उसको ना पता नहीं क्या हम लोग छेड़ थे कि क्या सीन है. और मैं ना उसके बालों को इस तरह करी थी कि वो तुम्हारे तो बाल बहुत सिल्की है. और बहुत छोटे होते की बात है यार, ये तो 6th क्लास की बात है शायद, कि मैं उसको कह रही थी कि ओ तुम्हारे तो बाल बहुत सिल्की है. उस तरफ दूसरी तरफ से पता नहीं कौन एक और फ्रेंड थी, उसने भी करना शुरू कर दिया. वो थी कि क्या 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 और वो रोना शुरू हो गई. और मैं थी कि ओ नहीं सॉरी प्रॉमिस, मेरा ये मतलब नहीं था, हम तो सिर्फ आम बात कर रहे थे. क्योंकि वो मैं सबसे पहले चली जाती थी स्कूल में और वो भी बहुत जल्दी आती थी. तो मुझे होता तो हम दोनों बैठ के बातें करते थे. मैं उसको छेड़ती थी कि अच्छा हाँ तुम तो ये तुम तो वो, और मैं उसको छेड़ी और वो एक दिन रोना शुरू हो गई. और उस दिन के बाद मुझे हुआ कि ओ शिट नहीं, ये चीज़ तो करनी ही नहीं है ना. मतलब कि ये आप किसी को रुलाई दो तो मतलब क्या ही एंड रह जाता है इस बात का. मैंने खैर सॉरी किया और सब कुछ. लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं किसी को बुली करती हूँ कि नहीं. नहीं मेरा नहीं ख्याल तुम बुली हो. अब तुम ओवर सेंसिटिव हो हर चीज के बारे में. हो गई हूँ ना अब कुछ साल तक टाइप में, लेकिन अब मैं फिट हूँ. अच्छा, आई हैव नेवर बुलीड समबडी बट आई हैव बीन बुलीड. तुम लोग तो अमेरिका में ना. आई हैव बीन बुलीड. I haven't been bullied a lot, but in the beginning years, yes. क्योंकि मेरा accent था, thick accent था, तो adjust करना मुश्किल था. ऊपर से जो बच्चे हैं, they don't realize how they're hurting you and all. तो they would just say whatever, जो भी उनके दिमाग में आए, जो भी उनके दिल में आए, वो बोलते थे. लेकिन मैंने इसकी अमेरिका में होता था ना, वो लोग आके छेड़ते थे. लेकिन इसकी solution बहुत easy है. And if there's somebody watching who's being bullied and he wants to not be in a position where he's bullied, इसकी बहुत easy तरीका है इसको prevent करने का. वो ये है कि people bully people who are getting bullied. Simple. For example, अगर मैं किसी को bully करने जा रहा हूँ, as a bully मेरा एक ही goal है कि मुझे उस बंदे का reaction मिले. अगर तो वो बंदा reaction नहीं देता ना bully होने का, अगर वो नहीं रोता, तो मैं अपने अंदर disappoint हूँगा कि यार हाँ मुझे वो satisfaction नहीं मिलेगी. क्योंकि bullies का एक ही मकसद होता है कि वो reaction लेना, जो जिनको वो bully कर रहे हैं. तंग करे ना, जो तंग हो रहा है उसी को तंग करे. अगर आप तंग नहीं हो रहे, आपको तंग नहीं करेगा. So I learned very early in my life कि the people who come to make fun of me, I started making fun of myself. वो मेरे जब accent का मजाक उड़ाते थे तो मैं कहता था yeah man that's true, I wish I had an accent like you guys. And they were like साला इधर आ गले लग. मैं सिखाऊंगा तुझे accent, तू मत रो भाई, तू. लेकिन हाँ ये चीज होती है. लेकिन pata to sympathize with the people who don't get bullied. So just learn to laugh at yourself. Honestly, I think just as long as अगर आप just shrug it off, just laugh at yourself and you should be fine. लेकिन इतना आसान नहीं होता ना. वही बात है कि हम लोग कह देते हैं लेकिन इतना आसान नहीं होता. I've done it. It's simple, very easy. Trust me. If you are getting bullied, अगर तुम affect हो रही हो ना उस चीज से सुंदस, तो bully तुम्हें और bully करेगा. अच्छा मुझे लगता है कि आपको reaction, वही वाली बात कि reaction ना दो, वो तो आप किसी भी चीज में reaction ना दो तो आप fit हो. फिर आप अपनी आप हर चीज में बहुत आसान हो, मतलब जिंदगी आपकी बहुत स्मूथ जाती है अगर आप हर चीज का reaction ना दो. हाँ कि अगर तुम क्या हुआ ऐसे नहीं, मैं ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि हम मेरे साथ सबसे funny bully क्या हुआ है, यानी किस बंदे ने आके मुझे क्या किया, कि मुझे याद नहीं आ रहा. तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि या तुमने किसी की कुछ किया हो, किसी की पैंट उतार दी हो, चड्डी उतार दी हो, किसी को मारा हो? नहीं, पैंट और चड्डी में क्यों किसी की उतारूं? नथिंग. हाशिर तेरे साथ कभी कुछ हुआ है? किसी ने कोई बुली किया तुझे आके? कभी भी नहीं किया. हाशिर में जाने नहीं. कह रहा बुली कुत्ता पड़ा था मुझे. नहीं यानी किसी ने तंग किया हो स्कूल में आके. वही बात है ना, तंग करना और बुली करना तो फिर डिफरेंट बात हो जाती है ना. कि आप तंग तो फिर आप फ्रेंड्स वगैरह को करते हो. मैं पार्टनर को बहुत तंग करती हूँ यार. ये मुझे बहुत तंग करती है. जब सुंदस मेरे घर आती है, इस कमीनी का एक बहुत
क्लियर इंडिकेशन होता है कि सुंदस हैज एंटर्ड द हाउस. वो ये है कि धक 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 फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं जैसे कोई गॉडजिला चल के आ रहा है, और मेरे दरवाजे पे आके ना ये अजीब म्यूजिक बजाना शुरू हो जाती है, लाइक ठक टिक्की ठक. यार ये मेरा शुरू से है, और इस चीज से मेरी फ्रेंड्स इतना तंग आती है, चढ़ती है, इतनी मुझे तब चढ़ती है. हम लोग जब टर्की गए थे हम सारी लड़कियां, और हम लोग रात की थकी टूटी सो रही होती थी, और मैं सुबह जाके ना नीचे जाके कमरों में ऐसे फुल तबला बजा रही होती थी, और वो बेचारी सोई पड़ी उठ के आती थी कि यार सोने दो, आधे घंटे की बात है, और मैं होती थी नहीं चलो अब यहाँ चलते हैं, और मैं बस बजा रही हूँ तबला, और एंड में उन्होंने खोलने ही दरवाज़ा छोड़ दिया था कि साथ वाले दरवाजे से खोल के आ जाते थे कि आप हमारे कमरे में आ जाए बहन, ये तबला मत बजाएं आप. लेकिन ये सीन था कि हाँ ये मैं पता नहीं शुरू से बजाती हूँ, ये मैं तुम्हारे साथ भी करती हूँ. क्या वजह है? क्योंकि तुम मुझे रिएक्शन देते हो इस चीज़ पे. नहीं मतलब पता नहीं, मुझसे खामोशी नहीं बर्दाश्त यार, मतलब क्या है. मुझसे भी नहीं बर्दाश्त, लेकिन एक वक्त होता है, एक स्विच होता है. मेरा भी एक स्विच है. 24 घंटे ऑन रहता है. मेरा ऑन नहीं रहता, मैं ऑफ कर देता हूँ. मैं ऑफ करके कमरे में चला जाता हूँ. हाँ शाबी जब अपने कमरे में होता है ना, फिर मैं थोड़ा सा 0.1% डरती हूँ कि ये अगर कमरे में तो कोई जरूरी काम मुझे होगा. 3-4 चीजों लेकिन फिर जब से सख्त नफरत है. एक तो सुंदस, दूसरा सुंदस की ढोल, दूसरा सुंदस की ओवर हाइपर एट ऑल टाइम्स एक्सट्रीम एनर्जी, और चौथा सुंदस की गुदगुदी. ये तुम पहले पे रखो, ये तुम पहले पे रखो, ठीक है. इसको पोक करे सुंदस, नो इसको कोई पोक करे, नो. ये आपको इससे मुझे भी बहुत सीधा कहा है. मैंने कहा मैं तुम्हें पोक करने आ रही थी, कहता अगर मुझे पोक करने आती ना तो इस घर से बाहर जाती. और इसने मेरी आंखों में आंखें डाल के ये बात कही है कि मतलब इस बात का तो मजाक भी नहीं है अगर तुम मुझे ये करोगी. इसने एक दफा मेरे ऊपर पानी का पूरा ग्लास फेंक दिया था. वो तो शुक्र है सर्दियां थी तो मैंने ऊपर वाला स्वेटर उतार के फेंक दिया था अपना. मैंने इसको एक दफा पोक किया और इसने इस बारे में मजाक नहीं लिया. मैं आई बड़ी Yeah, there's one thing I don't like. I just don't like poking. I don't know. मुझे यहाँ पे गुदगुदी से सख्त. अच्छा वैसे कहीं और कर ले. हाँ बाकी नहीं मुझे इतना मस्त. नहीं ये तो गुदगुदी अपनी हदें पार करती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता. नहीं देखो ये तो गुदगुदी है ना. हाँ वो गुस्सा है. नहीं वो सब गुस्सा है. गुदगुदी गुस्सा है. तुम्हें गुदगुदी से इश्यूज है. मुझे गुदगुदी इश्यूज. गुसगुसी से इश्यूज है. मुझे गुसगुसी और गुदगुदी दोनों से इश्यूज. गुसगुसी से इतने इश्यूज नहीं है लेकिन गुदगुदी से बहुत. लेकिन इसको जो गुस्सा. अच्छा एक सेकंड, तुमने बहुत आराम से कह दी ये बात कि मुझे सुंदस से नफरत है. सुंदस मतलब क्या इसके बाद एंड में तुमने कुछ कहना नहीं था कि नहीं यही चीजें हैं जो मजाक कर रहा हूं ऑब्वियसली, लेकिन मुझे गुदगुदी से प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा. किसी की भी ना, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सुंदस की गुदगुदी हो. हाँ किसी की भी. Not Sundas is good tickling. Everybody, anybody who tickles me. Like I'll tell you guys a funny story actually. Once my friend and I, Roo actually, and हम लोग एक रेस्टोरेंट में थे और पूरा वोल्फ क्रू कनाडा के अंदर हम लोग खाना खाने गए हुए थे. तो रू ने ऐसे मजाक में ना मुझे, he just goes behind my chair and goes like, and I was eating so I like jumped from my chair. इतनी देर में मैंने रू को इस तरह देखा, मैंने कहा रू bro, like in all seriousness don't do this again. रू परेशान हो गया. रू कहता कि शावीर को एकदम क्या हुआ. रू कहता हाँ. रू ने मुझे फिर से यूं किया, मेरे सामने पानी का जग पड़ा था. I got the jug and I just threw it on Ru like that. Literally. क्या हाल है? Walaikum assalam. How are you? So I literally threw that cold water jug sitting in a restaurant. तो मेरे लिए तो मजाक ही कोई नहीं. नहीं ये वाला तो मेरे तो मैं तो रिश्ते तोड़ दूं. ऐसी बात. ये वाकई रिश्ते तोड़ दे. ये गुदगुदी में रिश्ते तोड़ दे. नहीं बर्दाश्त होती. I can't. This is just one thing I can't. पता नहीं मुझे ऐसी क्या चीज़ है जिस पे बहुत तब चढ़ती है. बैठ ना मुझे किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तब चढ़ती है, मतलब मैं पागल हो जाऊँ. हाँ what is that? What is that one thing that you just cannot imagine going through? पता नहीं. Good. मैं सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करूंगा. तुम फिगर नहीं करो. हम मिलके फिगर आउट करेंगे सुंदस. हम मिलके पहचानेंगे तुम्हारी. सोचेंगे कि सुंदस को किस चीज पे अच्छा इस पे तपती है. हाँ नहीं मैं हूँ जब तक तुम्हारे साथ फिक्र नहीं करनी. मैंने कुछ भी नहीं किया. मुझे ये चीज से भी नफरत है. अच्छा इतना नहीं. आई एम सो ticklish. That's when somebody's yes, that's uncomfortable. I'm so ticklish. Don't do it. No. अभी हंस रहा है. अभी हंस रहा है. पॉडकास्ट खत्म तो होने दो तो मैं बताता हूँ. मैंने कुछ भी नहीं किया. ये यार इसको इतना गुस्सा आता है, ये मार दे किसी को किसी के पीछे, इसके पीछे मतलब
if I have a weapon in my hand and somebody's tickling me uncontrollably, I will not have a choice but to use that weapon. مجھے پتہ is کیا all I'm یاد آ رہا saying. ہے I swear to God, if I have a gun in my hand, I'm not a killer. I'm not a murderer. But if I have a gun in my hand and somebody's tickling me, I'm gonna have to pull the trigger. I'm sorry, I can't handle it. یار وہ نہیں ہیرا پھیری میں اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا وہ اس کو کھوپڑی توڑ سالے کی. اس کو کوئی آگے کچھ کرتا ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے اس کو اور وہ بس گن چلائی جا رہا ہوتا ہے. کدھر ہے ساری اور سارے مرے پڑے ہوتے ہیں. کرنٹ لگا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے تو وہ ڈش 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 چلتی رہتی. وہ تو ہلچل میں تھی. خیر یہ سین اوے ہاں وہ ہلچل میں تھی, سوری. ہاں تو But yeah, like I 110% I'm sure that I will use a weapon. پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال I'll کے use کہہ it. رہے نہیں پارٹنر ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں, ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. میری جان, میرے بھائی, میری بات سنو, میری بات سنو. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. مجھے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اس کو گدگدی نہ ہو جائے. تو کہتی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. اچھا اس کا نا اب یہ سین ہے کہ اس کو نا مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں اس کو ایسے کروں اس کو گدگدی ہو جائے گی. میں تو گئی نا, پھر میری تو گئی, میں تو گئی تو میں ڈر گیا. میں نے اس کو کہتی ہوں کہ وہ پارٹنر اچھا ہاں بس دور سے. میں تو اپنے آپ کو ہم کہتی ہوں, ہم آئے ہیں. میں اپنے آپ کو جی کہتا ہوں. اتنی عزت دیتی ہوں نا, میں کہتی ہوں ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. مطلب عزت دی ہے نا اپنے آپ کو اتنی. بھوجپوری بولتے ہیں نا ہم. مجھے نہیں پتا کون سا ڈائلیکٹ ہے یہ, مجھے نہیں پتا. ہم آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. ہم نے سوچا, ہم نے کہا اپنے آپ سے, اپنے نا آپ ایسے اپنے آپ کو کہہ دیا, ایسے نہیں, ہم نے اپنے آپ سے کہا. تو ایسے عزت دیں گے تو پھر عزت ملے گی. نہیں میں بھی اپنے آپ کو بہت عزت دیتا ہوں. میں اپنے آپ کو اپن بولتا ہوں, بھائی بولتا ہوں میں خود کو. اپنے آپ کو عزت. یار یہ باہر کوئی موٹر بائک چلا رہا ہے, ہم موٹر بائک لینے لگے. موٹر بائک سے یاد آیا, ہم لوگ Sundar and I are in a very 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 serious commitment of getting a motorbike right now. Not right now, like نیکسٹ پے چیک میں ہم ویسپا لیں گے. ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ الیکٹرک بائک جو کہ ہم لوگ چھوٹی پھٹپٹی میں بیٹھ کے یہاں پہ چکر لگائیں. کتنا مزہ ہے. وہ والا امیتابھ اور وہ اس کی والا وہ سائڈ پہ وہ بھی لے لیں ایک چھوٹا سا, کسٹم میک کریں اس کو. ہاں کوئی بناتا ہے تو پلیز ہمیں بتا دیں. somebody can actually customize motorbikes. ہم پے کریں گے. لیکن وہ جو امیتابھ بچن اور کیا نام تھا اس کا, دھرمیندر, دوستانہ میں تھے. دوستانہ میں تو ان کے بچے تھے. شولے کے اندر جو وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پارٹنر میں سے وہ اگر ہمیں مل جائے, سوچو یار وہ بڑا مزہ ہے یار. سوچو ہم ہیلمٹ پہن کے بس بیٹھے ہوئے اور بس ایک بندہ بیٹھا ساتھ بور ہو رہا ہے. گن 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 گن. Yeah, that's going to be fun. So if somebody knows how to customize it, please let us know. Put it in the comments below or email me at my email address. You'll find it on my Instagram bio. And just let me know. But anyways, I think that is all for the podcast today. Do you want to say anything else? No, not really. You want to give one last closing remark on any topic of your choice? Please like, subscribe and comment. Please like, subscribe and comment. And guys, also by the way, you can comment. Nahin, ek second. Okay, wait. Let me say that again. Guys, make sure that you comment below and let us know any topic you want us to explore, want us to talk about. Please do subscribe to this channel and make sure that you give this video a thumbs up if you liked it. And thank you so much for watching this podcast. Bye. And we will, as always, catch you in the next one.